बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अबू बकर सदीक, जो कि मुसलमानों के खलीफा अव्वल थे। जब उनके जनाजे को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा तो फिर वहाँ क्या मौजज़ा हुआ, ये जानकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम के विसाल के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आपने नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ इल्म जिहाद बुलंद किया और नबूवत पर नकब लगाने वालों को केफर किरदार तक पहुंचाया। हज़रत अबू बकर सदीक ने अपनी वफ़ात से कबल हज़रत अली को वसीयत फरमाई थी कि उनको आखिरी गुस्ल हज़रत अली दें। हज़रत अबू बकर सदीक के सफ़र आखिरत के हवाले से अपने एक बयान में मारूफ आलिम दीन साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का कहना था कि हज़रत अली वो शख्सियत थे जिन्होंने नबी करीम को विसाल के बाद गुस्ल दिया था। हज़रत अली फरमाते हैं कि गुस्ल के वक्त कुछ पानी आपके चश्मखानों में ठहर गया। पहले तो मैंने इस पानी को रुई से साफ करने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा पानी मुझे और कहाँ से मिलेगा। मैंने फिर होंठ करीब करके उस पानी को नोशे जां कर लिया। हज़रत अली फरमाते हैं, वो पानी नोश करने के बाद मेरा सीना अलूमे मारफत का हजीना बन गया। हज़रत अबू बकर सदीक ने भी वसीयत फरमाते हुए हज़रत अली से फरमाया था कि ए अली, जब मैं फौत हो जाऊं तो जिन हाथों से रसूल करीम को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, और ये भी वसीयत की कि मुझे नया कफन न देना, मुझे फटे पुराने कपड़ों में कफन देकर दफन कर देना, इसलिए कि नए कपड़ों का हकदार मरने वाले से ज्यादा जीने वाले हैं। फिर फरमाया कि जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जिस्दे हाकी को उठाकर रोज़े रसूल के पास ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर है। अगर उधर से हाजिरी का कोई इशारा मिल जाए तो फिर हुजूर के कदमों में दफन कर देना, वरना जहां बाकी मुसलमानों को दफनाया जाता है जन्नतुल बकी में, फिर मुझे वहां दफन कर देना। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब आपका आखिरी वक्त आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए आए और आपकी जुबान पर ये लफ्ज़ थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आपने हज़रत अबू बकर के चेहरे से कपड़ा हटाया और ये लफ्ज़ कहे कि अय्यौमा अनकताता हलाफतन नबुवा, यानी आज रसूलुल्लाह की खिलाफत हमसे जुदा हो गई। उसके बाद हज़रत सदीक़ अकबर को गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने के बाद आपका जनाजा पढ़ा गया और फिर मदीना अनवर की गलियों से घुमाकर रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक के सामने रख दिया गया। और ये लफ्ज़ हज़रत अनस के हैं। कहते हैं कि हम हाथ बांध कर खड़े हो गए। अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, ये हज़रत अबू बकर हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रोज़े रसूल का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। अचानक ताला खुला और फिर कुंडी भी खुल गई और दरवाज़ा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई कि यार को यार से मिला दो जो पहले ही यार का इंतज़ार कर रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस फरमाते हैं, फिर रसूलुल्लाह की कुर्बत में हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन कर दी गई। अब कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि क्या हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन आका अलैहिस्सलाम के इज़्न से हुई? हज़रत अबू बकर सदीक के बारे में कहा जाता है कि आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा आका करीम के हिजर मुबारक के बाहर रखा गया और आपसे इजाज़त तलब की गई और दरवाज़ा मुबारक खुल गया। यह लोगों ने इजाज़त के अल्फाज सुने। क्या ये वाक़या सच्चा है? बराह करम ये भी बता दें कि उसका जिक्र किस किताब से है। तो जो वाक़या अभी हमने बयान किया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा आपकी वसीयत के मुताबिक ही रखा गया और ये वाक़या सच्चा है, इसका दर्ज झेल कुतुब में मौजूद है। मंदरजा वाला कुतुब में वाक़या यूँ बयान किया गया है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने मुझे अपने सरहाने बिठाया और फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैं फौत हो जाऊं
تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پہنچا کر تدفین کے لیے اجازت طلب کرنا۔ اگر دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا، اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی، حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ صحابی اور سحر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں اس دن کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شرکاء نے شان ابو بکر صدیق پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال 22 جمادی الثانی کو ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے دن خصوصی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ مختلف دینی جماعتوں کی جانب سے ملک کے تمام بڑے شہروں میں جلسے اور سیمینارز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں مقررین نے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور سنہرے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی معاونت طلب کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ گھر کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ اثار دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ علامہ اقبال اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا گیا، جبکہ دیگر ممالک میں اسلامی فوجیں روانہ کی گئی۔ آپ کے دور خلافت میں شام اور عراق کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر دار فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تنہا یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد صحابی، بیٹے صحابی اور پوتے بھی صحابی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔